We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini mga dagkong balita karong Miyerkules. Anana sa napo ka mga eskwelahan ug mga sitio sa Talisay City ang napaubos sa misting operation. Lalaking nakuha og video nga nanapat na ngayo og pasaylo. Pamilya sa Olympic bronze medalist Ira Villegas gikalipay ang iyang kadaugan. Og sa mga nangita og trabaho, job fair nga magtanyag og 5,000 ka trabaho, ipahigayon sa Mandaue City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda ang punktong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Alan Domingo. Mga boat operator sa Lapu-Lapu City nanawagan ngadto sa lokal nga gamhanan nga unta paubsan ang 100 pesos nga environmental fee. Mipadayag usab sila og kabalaka kun ugaling matigayon ang nadawat nilang kasayuran nga ang lokal nga kagamhanan ang magpadagan sa turno-turno sa island hopping. Ang report ni Luan Merondina. Nagtigom kaganihang buntag sa Datag Maribago, kini mga sakop sa Maribago Island Hopping Operators aron tukion ang dagan sa ilang patigayon. Usa sa ilang plano ang pagduso og petisyon ngadto sa lokal nga hagamhanan nga paus-usan ang environmental fee nga 100 pesos alang sa island hopping ug tanang water sports activities nga gipatuman karon sa Dakbayan ngadto na sa 30 pesos. Gani nagsugod na sila sa ilang signature campaign. Matod ni Hines Soliano, usa ka island hopping operator nga sukad gipatuman ang 100 pesos nga environmental fee niadtong Mayo 1 ni menos ang ilang mga guest kay didto na kini sa Cordova kay mas ubos ang environmental fee. Usa sa iyang gikuhaan og base ang 2 million pesos nga income sa lokal nga kagamhanan gikan sa environmental fee sulod lang niadtong buwan sa Mayo. Base sa 2 million ha? 5 ragid out. Unom nga tos pito na nakapambot kada adlaw. Ang dagan, ako nag-iprori sa 5. Diri lang ko magistorya. Sa 60 may kapambot. Ya pito ang dagan. Gamit ka ang 53. Laing kabalaka nila karon ang nadawat nga taho sa usa sa ilang mga kauban nga boat operator nga nakatambong sa tigom nga gipatawag sa LGU sa miaging buwan. Nga matod pa, ang LGU na ang magpadagan na unya sa turno sa matag pump boat. Butang nga sakit alang kanila kay managlahi man ang ilang market. Sakitan sa gitao ng mga operator nga captured market na nila ihatag sa turno, di ba? In the first place, for so many years, wagi problema ng pag-sit up dire. Nagsinabtan na man, ako ning market, imong market. Gipasabot ni Consel Annabeth Quezon, ang principal author sa ordinansa sa environmental fee, nga sa pagkakaroon wala pay tigom nga gipatawag uban ang Senro og City Treasurer's Office aron tukion ang himuong amendments. To revisit the ordinance, kinahanglan as the kanang principal author, kinahanglan ko og request, no? Kay wa man ko kibaw sa implementing agency because we are not the implementing agency. Like for example, Senro, if makitaan nga sa Senro nga there is a need really to amend, we will do so. Matod ni Quezon, mangita hinuon siya og pamaagi aron mahatagan og assistance ang mga apektadong boatmen ug boat operators ning panahon karon nga lean months sa island hopping. Samtang gitataw ni Quezon nga way plano ang LGU nga i-centralize ang pagbayad sa island hopping ug nga ang LGU na ang mo-regulate sa maong patigayon. Kung moingon ta nga centralized, there is no plan yet to centralize the collection sa usa ka lang ka lugar. Ang ato siguro nga we wanted to have an accreditation or registration of all the boat
operate o boat kanang tour operators. Subay sa gipadayag nga reklamo sa mga boat operators, matod ni Quezon, karong buwana mopatawag sila og tigom uban ang City Treasurer's Office, City Environment and Natural Resources Office, Mayor's Office ug ang island hopping operators. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Subsud karong mipahigayon og misting operasyon ang Anti-Dengue Task Force sa Dakbayan sa Talisay. Sayra natong detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Mga girombo sa misting operation sa Talisay City Health Office, mga pribado kun mga pampublikong eskwelahan, labi na nga nagsugod daw sab ang klase. Sukad sa katapusang bahin sa Hulyo hangtod nitong Lunes, moabot na sa napo ka mga eskwelahan ug sityos ang napahigayunan sa Anti-Dengue Task Force sa Talisay City Health Office og misting operation. Mato ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga tungod sa nasinating mga pag-uwan-uwan sa nangaging mga adlaw, mismong ang kadagkuan sa mga tungaan ang mihangyo sa pagpaygayon og misting. Nakatala ang Talisay City Health Office og 58 ka mga kaso sa dengue, gikan sa Enero hangtod na sa Hunyo ning tuiga. Hinuon ubos kini itandi sa 260 ka mga kaso sa dengue sa Enero hangtod sa Hunyo sa niaging tuig. Apan dili gustong mokumpiyansa ang City Health Office. Daghan-daghan na gyud ang mo request karon sa misting tungod sa klase na, sugod na ang klase sa mga bata. Then sa isa ka adlaw na madawat isa, duha no. So ma-accommodate man nato ang problema nato sa dengue no. Diri sa syudad sa Talisay kanang ato namon gyud gibuhat ang kanang whole year round no kanang sa atong dengue information drive. So karon lang tungod panahon sa ting-uwan nga mao gyud saka na pud sa kaso, mas gi-intensify lang nato. Gawa sa mga tunghaan, nagmisting usab ang task force sa mga sitio o purok, di natala ang mga kaso sa dengue. Nangilabot na gyud ang mga barangay, ang mga kanang lumulupyo gyud nga bisag napay isa pa lang ka kaso sa ilahang barangay, mo request na sila misting 3 o'clock habit no, then search and destroy. Mutabang naman niya ito ang mga kuan dengue task force, pero abagan sad sa mga barangay officials. Samtang bisan ko natapos na ang pagtimaan sa National Disaster Resilience Month, gipaybaw ni Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Disaster Resilience sa Konseho sa Dakbayan sa Talisay, nga magpadayon gihapon ang training alang sa basic life support ug pagresponde ilabi na diha sa mga eskwelahan. Ilabi na nga sagad sa mga bagyo nga moigo sa Kabisayan mahitabo sa katapusang 3 ka buwan sa tuig. Gawa sa piniling mga magtutudlo, ilakip na ang mga student leaders nga ipaubo sa disaster training aron mas maandam pa sa panahon nga motumaw ang katalagman. Para nako everyday andam kita kanunay kay especially karon ay climate change. Basic lang gud nga mga pag-response pareha ng pag CPR ug uban-uban pa diha. I-target karon ang mga student leaders. Nindot gid siya nga makatod gyud ang mga student leaders kay while bata pa sila. Langawa sa mga estudyante sa pampublikong eskwelahan tinguha usab nga mapaubos sa basic life support training and seminar ang mga tinun-an sa pribadong eskwelahan aron mabansay na sila sa pagpangalagad sa sayong pangidaron. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok. Wa man madugit ang gold medal sa Paris Olympics 2024 apan. Proud ang pamilya o kabarangay ni Ira Villegas sa natampo sa natad sa boxing. Naangko ni Ira ang bronze medal ubos sa 50 kilograms nga kategory sa boxing. Matod siya magawang og instrumento siyang pag-cut-on sa boxing si Romnick nga para sa iyaha midaog ang iyang igsoon sa duwa. Walang matod pa maipis sa referee ang pagkatumba sa Turkish nga kontra nini. Dihang na knockdown sa second round. Apan bisan pa man nini, nadawat ras pamilya ang resulta sa duwa. Po kaya Ira, kahit pa paano sa sarili ko hindi ko nakuha yung inaasam ko yan dati. Kahit pa paano siya rin nagpatuloy sa pagboxing sa pamilya namin. Sobrang saya at thankful siya sa kay Papa God na binigyan siya ng pagkakataon. Samtang naghinam-hinam na ang mga taga Tacloban City, ilabi na ang mga mulupyo sa barangay 6-A
sa paghibalik ni Ira sa probinsya. Plano sa barangay Ingon man sa Tacloban City LGU nga mopahigayon og Heroes Welcome. Sa pagkaroon mapay schedule kung kanus-a uli si Ira sa Tacloban City. If in case nga bumalik siya dito sa Tacloban, pupunta kami sa airport at magkukuhan kami ng welcome. Tapos pagdating sa barangay namin, bibigyan namin siya ng certificate of participation sa Olympic. Lokal nga kamahanan sa lungsod sa Uslob ang mangitang solusyon kilabot sa problema sa Tumalog Falls. Mato ni Mayor sa Uslob Attorney Ronald Guarin nga mopahigayon sila og pakisusi sod nining simanaha sa tinubdan ug agianan sa tubig padung sa maong falls aron pagsub kon nganong hangtod karon padayon nga nag-uga ang nabantog nga usa sa tourist destination sa lungsod ug sa probinsya Sugbo ang Tumalog Falls sa lungsod sa Uslob. Mato sa mayor nga bisan sila ang naglibog kung nganong hangtod karon pabiling way midagayday nga tubig diha sa Tumalog Falls nga nakasinati naman unta og kusog nga pag-uwan. Sugod ni antong Hunyo o nga matod sa mayor nga sa mga tinubdan sa tubig sa Tumalog Falls ang matod pa aduna nay kusog nga dagayday sa tubig. Karon within this week kay paabot mo gud mi nga mabalik ba ang tubig kay nagsige na bayakuan pero na surprise mi nganong wa mo nang na nag-night mi nga among panon bisitaon sa girason kay na may tubig nga nung dikabot dito. But, subject to confirmation na kung sinkhole magod. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. From Passil to Paris Olympics, win or lose, dili gyud mausab ang gibating garbo sa pamilya ug mga silingan nga sa nakabot sa Paris Olympics ang usa ka pasilnon nga si John Februar Sinisa Kinsa girakdang makigtigi sa weightlifting karong alas 9 gabi oras dinis Pilipinas. Ano report? Kinsay magnahom nga ang batang pasilnon kaniadto nga aksidente lang na imbitahan nga moapil sa training sa weightlifting moabot sa ultimate dream sa mga atleta ang Olimpiada. Siya si John Februar Sinisa nga girakdang makigtigi sa pakusganay sa pag-alsa og barbell sa weightlifting 61 kg kategory sa Paris Olympics. Nagsugod ang tanan dihang miuban siya sa igsoon nga may unang nahilig sa paugnat sa kusog apan nakit-an siya og potensyal sa unang coach nga nahimo niyang bayaw karon nga si Ivan Philip Katingob. Tungod sa iyang kakugi og determinasyon, nakalangkat siya og daghang mga medalya sa regional, national hangtod na sa multiple world competitions. Busa, dili na ikahibong nga naabot niya ang Paris Olympics. Ay ubang mga atleta nga sa tennis pagsugod, mas talented ba niya? Pero walay makalupig sa kugi niya sa gym. Kumpara gyud sa uban, mas kugisan gyud siya. Si Februar, ana sa ika-4 hangtod sa ika-5 nga world ranking, busa doon na matod pa kini dakong purahan nga makadughit og medalya. Kung mag-base ta sa sa iyahang mga records sa past, kung ma-break na niya og iyahang personal nga best, 1 kilo to 2 kilos, na gyud chance mo medal. Samtang labing excited sa tanan og gikulbaan ang iyang inahan nga si Ludi Sinisa Kinsa gikan misimba dihang among naabtan sa ilahang balay sa Passil kay iyang giampo ang kalampusan sa anak. Mao na akong giampo sa Ginoo nga unta ang iyang damgos yang kinabuhi ba nga iya unta makuha. Bitaw no. Usa po iya tubagin. Anak ra siya salig lang ma. Yulagway sa inahan ang iyang anak nga buutan ug puno sa pangandoy alang kanila nga iyang mahal sa kinabuhi. Dapat kuhaon na to unsay gold which is ang gold para sa ato ang garbo. Go for the gold. Akong bahala sa Limundo. Wow.
Gikinahanglan mag-live streaming ang pamilya ug ang barangay mismo sa duwa karong gabi ni Februar aron masaksihan sa iyang mga silingan ang iyang katakos sa Paris Olympics. Who knows, ang world champion unya diha naara nagpuyo sa inyong silingan. From Basel to Paris, go for the gold, Februar! Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Maabot sa 5,000 ka mga job opportunities ay tanyag sa job fairs nga himo sa Mandawi City. Ipahigan karong Agosto 17 sa Sports Complex o gipasugdahan sa ilang Public Employment Services Office kung peso. 39 ka mga local employers ug usa ka overseas agency ang mosalmot. Ipaghinaot nga mopahimos nini ang mga nagkinahanglan og trabaho. Gawas nini ipahibaw sab sa peso matag karon og unya dunay local recruitment activities nga himuon sa kabarangayan depende sa request sa usa ka kumpanya. Mo dool bitaw sa atong opisina nga request sila nga mag-local recruitment sila atos barangay niya. Amo silang padadaan og personnel sa office nga may mag-assist nila. Kaya amo masang i-gather ang data. Gitinguhan karon sa Police Regional Office 7 nga hingpit na nga mad-drug cleared ang mga dapit dinhi Central Visayas o 100% sa dili pa motapos kining tuig 2024. Mato ni Police Brigadier General Anthony Aberin, ang direktor sa PRO 7 nga subay sa pagkikalayon sa ubang mga law enforcement agencies ug sa katilingban. Base sa data nga gipagawas sa PRO 7 sukan sa pagsugod sa Marcos Administration niadtong Hunyo 30, 2022 hangtod sa Hulyo 31 ning tuiga moabot na matud pa sa 2.5 billion pesos ang nasakmit nga illegal drugs dinhi sa Central Visayas. Giklaro hinoon sa opisyal nga ang rehiyon usa lang ka transshipment point diin gikan sa kauluhan ng supply sa drugas ug usab ang pakig-alayon sa PNP sa BJMP sanglit kasagaran matud pa sa mga dinakpan na dunay kontak sa mga PDL nga anaa sulod sa bilangguan. Anaa sa 71% nga mga barangay sa Rehiyon 7 ang nadeklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee. After the assumption of our President, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., we were able to confiscate more than 2.5 billion pesos worth of illegal drugs, and we have arrested more than 17,000 drug personalities. And of course, we give credit po sa support po, indispensable support po ng ating community. Mga kapuso, nagbalaan gihapon ang Regional Promo Purchase Promo sa GMA. Ang kapuso kasiyahan panalo. Pwede ninyo ipadala ang inyong entry sa dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu, sa Cagayan de Oro City, alang sa kahigayunan makadaog ug daghang pa-premyo. Mutapos ang official sending of entries karong August 16. Bisitahan lang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations. Mag-amping mga kapuso sa fake news. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Naangol ang tungtiil sa babaeng 44 anyo suman na dasmagan sa usa ka motorsiklo pasado alas 8 ganayang buntag. Nahitabo kini dihang milabang siya sa Cebu South Coastal Road, hadol sa utlanan sa Dakbayan sa Talisay ug sa Sugbo habig na sa Barangay San Roque, Talisay City. Gingon nga ang babae ang padong sa iyang trabahoan nga nahimutang sa South Road Properties. Samtang naangol usab ang 23 anyos nga nagmaniho sa motor
nga mopadung sa Dakbayan, Sugbo. Nadala sa malanan ang duruha. Mipahimangno ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ang daang lapad ug dili labanganan sa mga pedestrian. Mga kapuso, duha ka weather disturbance karon ang gibantayan sa Pag-asa. Una, ang low pressure area nga naagihapon gawas sa Philippine Area of Responsibility nga nahimo na karong hingpit nga usa ka bagyo o tropical depression. Samtang laing LPA nga nasud sa PAR ug ang laing usa pa nga LPA haduol lang niini nag-abot o naghiusa nga maoy naghatag karon og hulga sa panahon. Matod sa Pag-asa, why epekto ang LPA sa nasod ug magpabiling ubos ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo. Hinuon, mopakusog lang kini sa hanging habagat nga padayong mopauwan sa pipila ka mga dapit sa nasod. Subay usab sa kasayuran sa Metro Weather adunay kahigayunan nga wanon ang pipila ka dapit sa Leyte, Northern ug Eastern Samar, Bohol ug Cebu, posible usab nga masinati nga wanon ang ubang dapit sa nasod. Konsepto kabahin sa green building architecture o kining pagbaton sa mga environmental aspects sa konstruksyon itudlo sa mga estudyante sa usa ka kolehiyo. Ano ang report ni Nico Sereno? Sustainable Development kini ang sentro sa programa nga gihimo sa Mandaue City Hall. Gi-highlight ang pagtuman sa Mandaue sa mga konsepto sa Green Building Code o buot pasabot, isukip ang konsepto sa environmental protection o pag-conserve sa mga resources. Gawa sa private development, lakip ang condominium project sa Mandaue nga mituman niini aron makatabang sa kalikupan. Atul sa programa, gitunol sab sa Philippine Green Building Council ang guidelines kabahin sa mga proyekto nga gisugyot nga ipatuman sa uban nga local governments. We are empowering the next generation to lead Mandaue and the country into a future where development and sustainability go hand in hand. Na ating Tipolo Housing, Tipolo Residences that's going to be certified Verde, and our future green building ang project which is the government center. Basically ang building, ang performance ni environmentally gisukod nato. Ang mga tao nga mopuyo, hamugawa ilang magpuyo. Ang eskwelahang partner sa programa mipahibaw usab nga i-appeal sa ilang engineering ug architecture course ang konsepto kabahin sa Green Initiative kay aron makakaton ang umaabot nga mga professionals. And we hope that with this endeavor, we will have future engineers and architects conscious of the green building technology principles and practices. If you're talking about future engineers, architects, building professionals, they need to have that education, that knowledge, because it's so important that the buildings we create in the future, it's not anymore an option to say, can it be green? It has to be green. The question is, how green can we make our buildings? Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ato makita karon ang traffic situation diya may Salinas Drive sa Barangay Lahog na mga oras sa luag pa ang dagan sa mga sakyanan. Kini ugban pa sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lalaki na kuha og video nga nanapat sa usa ka 27 anyos nga dunay autism, nitahan og nangayog pasaylo ngadto sa amahan niini. Ana ang report ni Luan Menondina. Nag-abot sa buhatan ni Mayor Junard Ahong Chan kaganihang buntag ang 27 anyos nga lalaking may special needs uban sa iyang amahan ug ang 34 anyos nga lalaking nanapat. Mitahan kang Kalubihan Barangay Captain Rex Milan ang 34 anyos nga si Christopher Bicada kinsa mo'y nagdala kaniya sa Lapu-Lapu City. Lumad nga taga-lungsod sa Cordova ang lalaking may special needs. Apan mag-agian kini sa Lapu-Lapu City, busa mato ni Chan,
pagpakabana ang iyang gihimo. Tulo ka adlaw ang milabay, mikatap sa social media ang post sa usa ka netizen di nakitang gisipitan sa bukto ni Christopher Bicada ang liog sa usa ka lalaking may special needs samtang gidapatan. Wa pa siya matagbaw, iya kining gibaharan. Sa imong gibuhat ni Marmar, wala gitong ingon ako nimo. For the sake of discussion, dili special child si Marmar, normal si Marmar. Pero normal ba ang imong gibuhat nga imong dapatan ang tao, dapugon nimo ang tao? Matod ni Christopher nga nabuhat niya kadto kay nang hilabot ang biktima sa mga butang sa tabo sa banay apan wa siya masayod nga aduna kini special needs. Busa na ngayo siya og pasaylo ngadto sa amahan. Kanang black eye ni Marmar, sir, wala ko kabahan na, sir. Kanang gisi niya, sir, wala ko kabahan na. Higura dyan ko ni kupot na ng Marmar, sir. Higura ko ni hato dito. Mana, usapon ng akong likon. Ako magay maluoy man tinod ko, pero ikaw magay kaluoy sa kong anak. Atol sa panag-atubang sa biktima, uban sa iyang amahan ug sa 34 anyos nga suspect, mi-assist usab ang City Social Welfare ug City Attorney's Office. Matod ni Attorney Clarissa Ligamo, gawa sa grave threats ug physical injuries, mag-atubang pa kini ug mas bugat nga mga kaso tungod sa kondisyon sa biktima nga may special needs. Under RA 7277, which is the Magna Carta for disabled persons like Marmar, so any nga mapasakan nato niya, again, bugat gihapon because of Marmar's situation. Desidido gayud ang amahan sa biktima nga mosangat og reklamo batok sa suspitsado apan paabuton pa niini ang hukom usab sa iyang kamagwangang anak. Sa akong desisyon, mao na gid akong desisyon. Ang anak lang ako, ang junior ako kung unsa gid kay mamayang hukom basin ako ba basin mausab baron ana sa ako hukom nako sa rum gyud. Gikan sa Lapu-Lapu City, gihatod ang mag-amahan sa Cordova ug didto nag-atubang usab sila uban ni Mayor Cesar Didoy Suwan. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Subling ng tinabangay sa pagpanglimpyo sa Mahiga Creek ang managsilingang barangay sa duha ka mga dakbian sa Cebu, Mandaue. Gihimo niadtong weekend ang hiniusang clean up sa sapa ug paghipos sa nagpundong mga basura. Gipangunayan ang clean up sa taga-barangay Subang, Dako, Mandaue City ug sa barangay Kasambagan sa Dakbayan sa Sugbo. Gihimugatan ang maayong koordinasyon sa managsilingang barangay aron masulbad ang suliran sa baha. Ug labing importante ang koordinasyon sa mga residente. Gumikan sa pagkagumon sa tanang matang sa bisyo o sa 29 anyos nga lalaki ang giingong nanulis ug nangawat pagyud aron dunay ikagasto sa ambisyo. Walay lipod-lipod nga giangkon sa suspitsado 15 residente sa Puro 4 Upper Barangay Campot House, Cebu City nga gumikan sa iyang bisyo nga mosuyop og illegal nga drugas, moinom, mosugal ug mamababayi pagyud maong mangawat ug manuli siya. Apan ang maong bisyo sa suspect nahunong human na dakpan atol sa bypass operation diya sa may Juana Osmeña Street, Barangay Campot House ning syudad niadtong Agosto 4, 2024. Ang suspect nagkuhaan og 5 ka gramo sa giluang shabu kinakantidad og 34,000 pesos. Matod ni Police Colonel Antonieto Cañete, Acting City Director Cebu City Police Office, nga ang suspect nakapanulis ug mga mahalon nga butang sama sa Mountain Pine nga nakantidad og 100,000 pesos ug ubang mga electronic gadgets. Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article 2 sa Republic Act 9165 ang suspitsado. Thief and robbery ang modus nito. In fact, he was arrested before by virtue of 2 warrant of arrest of 2 counts of theft, and he is considered as the number 1 wanted person in station level. Bisyo sa bisyo nimo. So kumpleto gyud ay. Gisaunog sa mga debotong Katoliko ang kapistahan sa God the Father of all mankind niadtong Domingo.
Agosto 4 sa Bohol nagtapok ang mga deboto gikan sa ubang mga dapit sa lalawigan sa St. Joseph the Worker Cathedral Shrine sa Tagbilaran City. Human Santos nga misa, gisunod ang tradisyonal nga patunob diin ipatong ang imahen sa Diyos, Amahan sa ulo ug sa abaga sa mga deboto aron mahatagan og kahupayan ang gihambin nilang balatian. Ang kapistahan sa God, the Father of all mankind, gisaulog matag unang Domingo sa Agosto isip adlaw nga gitagana alang sa Diyos Amahan. Si Sister Presi makasait gihulagway nga missionary o giingong visionary o divine healer maoy nagpaila-ila sa God the Father of all mankind sa Bohol niadtong tuig 2010. Mipahigayon usab og fluvial procession gikan sa Panglao Island hangtod sa KFC sa Tagbilaran City. Dako kay kadaugan ang gihatag sa Dios Amahan sa fluvial sa God the Father sa iyang kapistahan kay ang hostisya kaangayan kamatuoran magyud ang ihatag sa Dios Amahan para sa mga kabos o kining tanan magbadaugon gayud ni sa ngalan ni Jesus. Kami ang GMA Regional TV Balita Misda kinatibuk ang persalang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.